So, sa vid na to is gonna talk about fixed point iteration calculator technique. So, dali mo lang siya. Ang kaipanta lang is kaipantang totoo kitang mag-derive key equation. So, halimbawa, given kita key equation na 2x cubed minus 11.7x squared plus 17.7x minus 5 equals to 0. So, ang kaipantang gibon is kaipantang mag-derive kay equation na x lang ligde sa ibang na side. So, paano tagigibon yun? So, there are many ways kung paano ito magigibon yun. So, ano yung f of x natin? Ang kaipantang matranspose it into g of x. So, pwede tang gibon is we can isolate yung may x na variable ligde sa ibang na side. So, gigibon ta siyang 17.7x equals, tapos gabos na maliban digde lilipat ta sa ibong kang equal sign. So once na tiglilipat ta siya, maiba yung sign niya. So lilipat ta lang. So yan. Tapos para makancel yung 17.7, divide both sides by 17.7. So nakaderive kita kay equation na 5 minus 2x cubed plus 11.7x squared over 17.7. Once nakaderive na kita kay equation, i-check ta kung either maga-converge siya or maga-diverge duman sa given initial value of x. So, let's say for example, digdi sa equation, ang given sa to, initial value of x is equals to 3. So, paano natin malalaman kung either maga-converge or maga-diverge siya? So, using our calculator, pwede ito siyang input 1, tapos ano ta lang, given ta is shift then click maluwas yung arag kayo so pag nagluwas na arag ka, i-type mo lang yung dinerive mong equation. So ano yung dinerive tang equation? 5 minus 2 alpha x cubed plus 11.7 alpha x squared over 17.7. Tapos, ang i-input natin sa x is yung initial value of x na given sa tuya, which is 3. So, yan. Equals mo lang. Tapos, once ang nagluwas, less than 1, it can be 0 point something, basta less than 1 siya, ang absolute value niya is less than 1. We can say that mag-converge siya duman sa initial value. So, tigde, ang nakuha ko ay 0.915, which means na mag-converge siya. So, ibig sabihin, pag mag-converge siya, pwede tanang gamitin ining equation ta as the new equation or as the g of x. So, skip ko. Yun. Once na nakuha mo na yung equation, pwede mo na siyang i-input sa calculator mo. Ang formula tabaga sa Caltech ta is g of x colon x minus a over x times 100. So, input tayo yung g of x ta, which is 5 minus 2 alpha x cubed plus 11.7 alpha x squared over 17.7. Then, next step is colon. Tapos, may absolute value yun. Yun, once na na-type mo na siya, gigibon mo na is mag-calc ka lang. Ito, calc. Check mo na lang kung tama yung mga values na na-input mo. Yun, tas pag na-check mong tama na, i-calc ta. Tas maapod siya x. Ang input na digdi is the initial value of x, which is given sa tuya na 3. So, type ta 3 equals. Ang a ta digdi is yung previous value of x. Since digdi sa equation is nasa first iteration pa lang kita, wala pa kita ang previous value of x, as yung value mo, nasa 1. Yan. Tapos equals, ang maluwas digdi is yung answer duman sa g of x. So, type na lang siya digdi sa g of x. 0791. So, ang error ta digdi sa first column is wala pa man siyang error. So, disregard na lang ini. I-leave blank lang. Tapos, equals. Tapos, disregard mo lang ini. Equals kagiray. Then, x.
X question mark. So, X question mark ta, ang lalagdig is the new value of x. So, ang gagawin digday is magazigzag-zigzag ka lang. So, once na nakuha mo na yung answer digday, ililipat mo uning g of x digday sa ano. This will serve as the new value of x mo. So, x, anong new value of x ta? Diba, tiglipat ta lang, patigday. Ang process niya is, pag ano lang, lipat-lipat lang siya. So, ano yung nakuha ta? 0.318, 0791. Then, equals. Now that igwa na kitang previous value of x, di ba ang previous value of x natin is 3, iliwan mo lang kung ano yung nasa taas niya. So, anong previous value of x natin? Ilalagay ta sa a is 3. Yun. Tapos equals, ang makuha ta naman is, ilalagay ta dito sa sunod. 3.33, 333,959. Then, pag nag-equals kita is makukuha ta na yung error ta. Uning error ta, kaipan ta na isulat siya dito. So, sa kaduwang iteration. Yun. So, process niya is, ano lang, paulit-ulit lang siya. Ilipat mo digde, then calc, then makuha mo ini, then makuha mo ini. So, madali man lang siya. Ano lang, repetitive process lang hanggang sa makuha mo yung needed na tolerance, which is digde sa problem na yun, 0.01. So, skip ko na lang siya duman sa last part where nakuha ko na yung needed na tolerance. So, yun, skipping dun sa last part, ang nakuha kong value of x or value ng root is 3.56. 3042. So, yun. 3.56 3042. So, pwede siyang i-check sa calculator. Igwa kayang kunwari, igwang cube, kung kunyari, cubic yung given sa indo, is igwang 3 possible roots or pwede siyang maka-reach key 3 possible roots. So, pwede siyang i-check sa calculator. Type 5 equation. Tapos, kung cubic, type 4. Tapos, input na lang yung coefficients niya. 2, negative 11.7, tapos 17.7, tapos negative 5. So, digde, pwede tayo makuha yung 3 values ng roots. Yun. Equals mo lang. Tapos, yun, 3.56, 361. So, medyo close naman. Digde sa root na nakuha ta. Equals kagiray 1.92. Ini susunod na value kong root. Tapos 0.36. So, igwan to lang possible answers dito. Pero since ang initial value ta 3, nag-converge siya duman sa mas arani na 3.56. Or basta, yun.